Hello guys, I'm gonna be eating these noodles. Like, do you see it? No, I'm not in a little house. It's just me in the hotel. So, as I eating that, I already ate it halfway. Just watch me, okay?呢個係咪你帶嘅？ Talking is best. 呢啲冇嘢係咪？ Okay, so I'm just gonna continue eating this 係乜嘢嘅？唔會擺篋喺呢度，洗衫定篋啊？洗嘢定篋啊？有個篋未曬㗎。佢未刷牙，你等多陣啦。哦，呢個可以擺埋入去呢個咯，一齊咯。你嗰支又分開咗擺啦。係啊，其實我偷用咗你嗰支牙刷嚟刷牙。冇用咯，冇所謂。咁就嗰個係咯，咁多嘢喎，講埋化妝水。係咪即係而家床上面咁多嘢就係擺落冇㗎啦嚇？你買佢件衫，佢條底褲着翻嘅。我攞條底褲同埋攞條襪出嚟。有瞓覺衫，跟住有着呢個出去。喂，咁搞掂啦，空空啦，係真係唔使太空空，得啦就咁。好，咁我執袋㗎喎。好少嘢啫，唔使袋嘅。I hope you saw what I did.好，睇下擺衫喺底。呢個係瞓覺衫攞去㗎嘛？係啊。喂，做咩嘢你？嚇？唉！你做咩事啊你？發生咩事啊？發生咩事啊？恐怖的小朋友呢個係。發生咩事啊你Okay, I'm gonna eat more. 好啦，好辣啦，唔好食咁多啦。How much 啦，緊張？其實我係諗住個貓 friend 袋住喺你個袋度。頭先你又話，頭先你話跟住嘅。唔係啊，而家。咁我問下你咯，呢個使唔使嘅係啊，嘢喎？連埋條電線啊，連埋條電線。問你係咪要擺埋份？我緊張。有啲重啊。我緊張。誒，其實佢俾佢着嘅。係啊，要換咗佢呢件啦，我袋嘅。It's spicy.